Za sve one koji su odabrali broj 27, možemo reći, pošto je zbroj 2 plus 7 devetka, to je karta pustinjaka, možemo reći da ste vi u ovom periodu bili podosta izolirani od svijeta i nekako ste se bavili svojim stvarima. Planirali ste svoje te neke, ajmo reći, dugoročne ciljeve i nekako baš vam je pasala ta samoća. No ono što ovdje izlazi kao sudbonosna poruka svemira, to je da će vas svemir podržati i da ćete dovršiti neki svoj životni ciklus sa odličnim rezultatima. Znači, ovdje imamo toplinu, imamo nježnost, brižnost, odgovornost. Sve to je ono što vam sudbina sprema. Pregršt emocija, osjećaja od bliskih ljudi, privrženost domu, majci, moguće je također da ćete i sami, ukoliko ste žena, postati majka. I nekako čini mi se da ćete se otvoriti ljudima i svijetu sa puno većim razumijevanjem, jer nosite sa sobom naravno i iskustva koja imate iza sebe. Što god da poduzmete, poruka je sudbinska, uspjeh vam definitivno stoji. Ukoliko ćete upoznati neku osobu, poznanstvo vodi ljubavnom uspjehu. Ukoliko recimo planirate preseliti se u inozemstvo, to će biti uspješno. Ukoliko namjeravate recimo putovati, realizirat ćete svoje putovanje. Ukoliko planirate neki novi posao, definitivno vam stoji pobjeda i na tom poslovnom planu. A ukoliko možda kupujete recimo zemlju za sadnju, želite recimo svoj vrt, imat ćete zaista uspjeha i u tom stvaranju zaliha za budućnost. Jer ovdje je definitivno kombinacija obilja, bogatstva, čak ćete biti vrlo popularni, pa moguće u svom okruženju. Također je povoljno razdoblje za djecu i ukoliko imate neku ženu u blizini kojoj se divite, koja vam je bliska, možete mnogo toga od te jake i pozitivne žene naučiti. Znači ovdje nam je Venera u biku, Jupiter u lavu i Sunce kao postignuće svega toga lijepoga i definitivno znači dolazite sretno do nekog cilja, bit ćete vrlo ponosni na sebe i ja bih rekla da vam stoji pobjeda nad svim tim dovršenim stvarima koje ste zapravo planirali i korak po korak realizirali. Znači ovdje je jedna cjelovitost koja će biti okrunjena uspjehom. Za sve one koji su odabrali broj 6, moram reći da mi je onako, prvo što mi je došlo kad sam vidjela ove 3 kartice, a to je da vam svemir oprašta. Dakle, o čemu god da se radilo u prošlosti, vidljivo je da ste bili u jednom periodu života podosta obeshrabreni i služili ste se raznim lukavim igrarijama kako biste postigli neke stvari za koje ste mislili da inače ne biste postigli, da igrate sasvim na kartu poštenja na neki način. Ne kažem da ste nepošteni, daleko od toga, ali naprosto uskakali ste u nekakve priče, bilo ljubavno, bilo poslovno,
sa nekakvom dozom lukavosti. Znači, nekako temelj svih tih vaših djelovanja bilo je da malo šarmirate ljude oko sebe i na neki način dobijete ono što želite. Dosta ste i riskirali, iako je konstantno bio prisutan strah od financijskih poteškoća. No, kao što rekoh, svemir će vas podržati i oprostiti vam, tako da nekako taj vaš optimizam, vedrina i na neki način samim tim riskiranjem, ta vaša nekakva sloboda izbora u koju vjerujete, donijet će vam nekakav skok u nepoznato sa briljantnim novim početkom i čini mi se da ćete definitivno uz to nekakvo napuštanje sigurnosti i na neki način život bez definiranog plana ipak dovesti na razinu koja će vas zadovoljiti uz pomoć naravno podrške svemira. Ovdje vidimo mjesec u Vodenjaku u kombinaciji sa znakom Ovna, što je poprilično jedan slobodouman i vatreni skok u neke nove početke za koje mislite da bi vam mogli donijeti dobit. A također prisutna je nekako sa starenjem ipak kombinacija sigurnosti i zrelosti, tako da mislim da ćete na neki način možda i napustiti te neke stare obrasce ponašanja, dovesti svoj u red. I zadnja karta, dakle as novčića, definitivno vam donosi stabilan novi početak i neočekivan novčani dobitak. Ukoliko ste odabrali broj 9, ovdje je vidljivo da ste jedna vrlo aktivna, komunikativna osoba koja ima, rekla bih, istraživački duh, pa određenu strogost i poštenje nosite kroz život, ali to je nekako, pa čak bih rekla, maska od otkrivanja svijetu i ljudima. I čini mi se da koliko god imate snažnu osobnost i koliko god se držite vrlo nadmoćno i rekla bih pomalo hladno, nekako s godinama i s vremenom ćete omekšati. Ovdje imamo kombinaciju zraka, vatre i vode, što je zapravo vrlo zanimljiva kombinacija koju vam je svemir na neki način odabrao i poruka koju vam svemir želi poslati je to da se ne skrivate i da ne budete toliko tajnoviti, jer osjetljivost koju imate unutar sebe na razne probleme je zapravo ljudska i hrabro je otkriti svoje osjećaje ljudima oko sebe. Čini mi se da je ovdje poruka jako važna, a to je da ćete se naći na pravom mjestu u pravo vrijeme, dakle sretne okolnosti su naglašene u kombinaciji sa nekim novim početkom, može biti da je poslovni početak, tako da
iskoristite tu svoju intuiciju, jer je ovdje karta mjeseca kao zadnja karta vrlo izražena i pokrenete se znači u pravom trenutku. Bilo da se radi o toj nekakvoj kreativnoj sili u vama, bilo da se radi o novim idejama, vanjske okolnosti će vam biti naklonjene, mogući obećavajući početak nekog posla, rad noću i također je moguća pomoć ženske osobe koja će vas podržati ili možda preporučiti za neki novi pomak u životu, novi posao. Nekako ovdje mi se čini da ćete raskinuti sve veze s ljudima i ograničenjima na neki način koji vam nisu omogućavali da zapravo pokrenete tu svoju neku novu priču, koji nisu bili uz vas, ili ta nekakva ograničenja da ćete naprosto srezati. I ovdje bi bilo možda upozorenje svemira da obzirom da je zadnja karta mjeseca pod uplivom znaka riba, ribama vlada Neptun, a tu znaju biti neki skriveni momenti, nekakve možda male muljaže, pa ukoliko potpisujete neki ugovor, obavezno provjerite što potpisujete. Evo, mislim da bi zapravo to bila poruka univerzuma najbitnija, a to je da znači se otvorite emotivno ljudima oko sebe i također ukoliko pokrećete neki novi početak, on će biti uspješan uz pomoć i podršku neke ženske osobe, s tim da kažem morate paziti što potpisujete jer bi se moglo raditi o nekakvim prijevarama. Pažljivo znači čitajte ono što piše crno na bijelo kako ne biste nešto previdjeli što bi vas moglo, ne daj Bože, oštetiti. Ukoliko ste odabrali broj 5, ovdje imamo kombinaciju Škorpiona, Marsa u Jarcu i Merkura u Raku, što bi se svelo na to da ćete definitivno privesti kraju neko svoje majstorstvo. Nešto ćete dovršiti na čemu ste radili. Također, mogući prijelaz na nov način života i nekako poruka svemira bila bi da ostavite sve staro iza sebe jer se rađa novi život i zapravo to što ćete ostaviti iza sebe ne nosi nikakav negativan predznak, već naprotiv, kao da ćete slaviti u ime toga što se završava taj nekakav uspješan period, stari period i počinje ushićenje nekakvim novim počecima. Definitivno ovdje možete očekivati uspješno poslovno partnerstvo, iznenadne dobitke. Ukoliko se radi o nasljedstvu, mogući su nekakvi uspješni pregovori, dogovori. Također, ukoliko započinjete nekakav posao ili dobite neku ponudu od ljudi sa kojima biste možda mogli surađivati, moguć vam je unosan posao
i definitivno ovdje stoji karta uspjeha i zadovoljstva. Znači, koliko god da ćete raditi, ukoliko date sve najbolje od sebe, definitivno slijedi nagrada za uloženi trud. I kad završi taj neki projekt na kojem ćete raditi, stoji definitivno ono ispunjenje, uspjeh i zaista ćete se dobro provesti na zabavi koja će biti upriličena vezano uz ovu uspješnu završnicu određenog projekta, posla ili o čemu se već radi. Tako da ovdje je definitivno poruka svemira da vam stoji sigurna sreća. Za sve one koji su odabrali broj 7, poruka svemira bila bi da će vam neka prijateljski nastrojena osoba pomoći da uđete u nekakav spontani ciklus promjena. Pomoći će vam da stvari sagledate iz neke druge perspektive, jer ste poprilično vremena bili vrlo loše. Rekla bih da ste se osjećali u nekoj situaciji kao žrtva. I ovdje kombinacija Saturna, vatrenog znaka, kraljice štapova i Jupitera, koji je predstavljen ovom kartom Božji sud, definitivno donosi, odnosno otkriva te napore kojima ste bili izloženi. Osjećali ste se bespomoćno i nekako ograničeno u tim svojim možda čak i shvaćanjima i možda ste bili i ograničeni okolnostima, no osoba koja vam je dobar prijatelj dati će vam volju za životom, suosjeća sa vama i pomoći će vam zapravo da sagledate, kažem, stvari iz neke druge perspektive, da proširite obzore i da na neki način otpustite sve to što vas je mučilo i kočilo. Mislim da ovo zajedništvo sa osobom koja vam je sklona definitivno je vid sretnih okolnosti i mislim da ćete se tu primiriti i pomiriti sa životom. Tako da ova osoba koju vam svemir šalje angažirat će se oko toga da se više ne osjećate bespomoćno i da se ne osjećate zapravo žrtva nekakvih prošlih okolnosti. Tako da ovdje stoji jedan pomak koji ćete dobiti kroz podršku dobrog prijatelja ili prijateljice.